ए पुओ रल टी। अरे पुओ तम घर पाख से जो राजेश भाई ताकू देखिछु करे? नहीं भाई मैं देखिनी। The person you are calling अरे भाई कालठार कॉल टा उठोन था call again later. आउ थरे करे। अरे सेठी सिपुन उठी ना कौन ये जानछो राजेश कोठी अछि। अरे सिपुनु अरे तू एठी अछु राजेश को देखिछु करे? तू ता को करछु मु बा ता खोजुची। अरे काली दिन रे बैच फिस्ट करी बोली तार मोर कथा हेतिली से कहतला संध्या बेले पैसा दबो। संध्या ता घर को जाइतली किंतु ता घरे प्रबल जो झगड़ा होतला सेति मु पळे आसी भाबिले सकाळे जे ता घर पैसाटा नै आसी हेले सकाळे ता घर को जाइतली से सेठी ताको सेठी पाइलिनी पडिया गाँ गहली सबुठ खोजले कि कौटी पाऊनी भाविली तू काले ताको देखिथु से पचारि यही कथा मैं काली तार मोर रात कथा गोटे क्रिकेट मैच खेल बोली दिन 10 से मैच था आसी 11टा है तो बार बार कॉल कर तथा सी उठौनी कॉल। अरे तो कॉल रिसीव करनी मुझे कौटी खोजी खोजी पाइलिनी तार किसी असुविधा होगा कि काली सन्ध्या तो घर भारी जोर झगड़ा चलता गोटे कम कर चल आम चल घर आड़ जाए आउ थे देखा। हाँ तू ठीक कहू हुए तो किसी असुविधा हो चल घर आड़ जा। हाँ चल चल आ जल्दी। राजेश अब राजेश कुआड़े गलु राजेश लाଗୁଛି ଘର ଭିତରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଚାଲ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ବିଲ ଆଡେ ଯାଇକି ଦେଖିବା। ଚାଲୁ ଆ ସେ ବିଲ ଆଡେ ଯାଇଥିବ ବୋଧେ ରାଗୁଛି। ଆମେ ଶୁଣ ଜଲ୍ଦି ଆ କଣ ଶୁଣ ଜଲ୍ଦି ଆ ଯୋଉଟେ କାମ କର ଜଲ୍ଦି ସେପଟେ ରାଜେଶ କଭର ଫୁଲ କଣ କରିବା କଭର ଭାଙ୍ଗିଦବା। ହଁ ହଁ ଚାଲ अबे सांग तू को पागल हो गली ये कौन कर छुए तुम छाड़ मत मो बचो जान काई कोन टाइम तोरे जाई जे तू जाने मरिया पे पळे आइछु तू जाने सांग मोर बहुत टेंशन। अबे तो की टेंशन ए टेंशन मत मु कहि परबिनी। अबे थोड़ा कॉल दे तू आगे ठीक बसिलु बो ठीक नहीं सांग छाड़ दे मत बो अबे राजेश तुरंत कोनटा हे जाई जे तू आज एते बड़ काम करिया पे जाउथलु। अबे तू पागल हो गेलु मु कोनटा करथांदी मत ये बाट छड़ा आ को बाट देखा होला। अबे कोन हेजी सेटा तो आगो कह। अबे तोर कोन असुविधा है तो कह कोन कहबी किछि दिन तळे मोर गोटे कले सांग देखाइतिला ता ना राजू से मते गोटे ऑनलाइन ऐप विषय कहउतला से आपरे पैसा लगेले पैसा कोडे डबल हो जाए मु मझिरे मझिरे किछि किछि पैसा लगे आराम कली आ से पैसा सब डबल हो जाउतला आ जानिछु पैसा डबल होर देखि मु पूरा खुशी हो गली। तुम दी जन तो आम घर परिस्थिति जान केते अभाव असुविधा आम चलुँ मु आम घर परिस्थिति की भाविली एथर अधिक पैसा लगेले पैसा अधिक रिटर्न आसो जहाँफल आम घर परिस्थिति ये सुधरी जीव आउ बापा बो मो पर बहुत खुशी हो जाए। बापा भौणी बागर लक्षे टका रखी आउ अधिक पाइबा आशा बापा भौणी बागर जो लक्षे टका रखी से लक्षे टकर 50,000 टका आनी मुझे ऑनलाइन ऐप लगे भाविली 50,000 लक्षे टका हो कौन आ कह मो भाग्य तो खराब लक्षे टंका भी आसले सब पैसा उड़ीगला। बापा कथा जानी मत जीवन मारी था भाविली
ବାପାଙ୍କ ହାତରେ ମରିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜେ ଫାଶୀ ଦେଇ ମରିଗଲେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ବାପା ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ଭଉଣୀ ବାହାଘର ପାଇଁ ପଇସା ଯୋଗାଡ଼ କରି ରଖିଥିଲେ। ଆରେ ତୁ କଣ ଭାବୁଛୁ? ତୁ ଆଜି ମରିଯାଇଥିଲେ ତମ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ତମ ଘର ଲୋକ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ, ଆଉ ତୋ ବାପା ସେ ପଇସା ସବୁ ଫେରି ପାଇ ଯାଇଥାନ୍ତେ। ଆବେ ଏଇ ଛୋଟିଆ କଥା ପାଇଁ ତୁ ଏଡେ ବଡ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ? ଆମକୁ ତୁ ପାଇଁ ମରି ଯାଇଥିଲୁ, ଥରେ ଆମ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁନୁ? ଆରେ ରାଜେଶ, ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ପଇସା କମେଇବା ଏତେ ବି ସହଜ ନୁହଁ। ଯଦି ଏମିତି ଅନଲାଇନ ଆପ୍ରେ ସବୁ ପଇସା ଡବଲ ହେଇଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଲୋକ ଆଉ କେହି କାମକୁ ଯାଆନ୍ତେନି। ଆରେ ତୁ ଥର ଚିନ୍ତା କଲୁ ଏ ଅନଲାଇନ ଆପ୍ ସବୁ ପଇସା କୋଉଠୁ ଆଣୁଛି କି କୋଉଠୁ ସେ ଏତେ ପଇସା ଆଣୁଛି ଯେ ଲୋକଙ୍କ ପଇସା ଡବଲ କରି ଯାଉଛି। ଆରେ ଆମରି ପଇସା ପୁରା ସେମାନେ ଏପଟ ସେପଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ତୋ 50,000 ବୁଡ଼ିଲା, ସେ 50,000 କାଲି ଆଉ କାହାକୁ ମିଳିବ, କାଲି ତାର 50,000 ବୁଡ଼ିବ, କାଲି ଆଉ କାହାକୁ ମିଳିବ। ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଅନଲାଇନ ସ୍କାମ। ଆଉ ଏସବୁ ପ୍ରତି ଆମ ଭଳିଆ ଜନସାଧାରଣ ସଚେତନ ରହିବା ଦରକାର। ଛାଡ, ଯାହା ତ ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା। ଏବେଠୁ ତୁ ବୁଝିଯା ଆଉ ତୋର ସେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବି ବୁଝେଇଦେ କୌଣସି ଅନଲାଇନ ଆପରେ ପଇସା ନ ଲଗେଇବା ପାଇଁ। ଆଜି ତତେ 1,000-2,000 ଲୋଭ ଦେଇଦେବେ, କାଲି ସକାଳେ ତୋ ପାଖରୁ ବଡ ଧରଣର ପଇସା କମ୍ପାନୀ ଟାଣି ନେଇଯିବେ। ଯାହା ତ ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା। ଆଉ ରହିଲା ପଇସା କଥା। ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନି। ତୋ ଭଉଣୀକୁ ଆମ ଭଉଣୀ ନୁହେଁ, ହଁ ତୋ ବାପାକୁ ଆମ ବାପା ନୁହେଁ, ଆମେ ତା ବାହାଘର କରିବୁ। ପଇସାର ଯୋଗାଡ଼ ଆମେ କରିଦେବୁ। କିନ୍ତୁ ତୋ କାମ ହେଲା ତୁ ଆଜି ଯାଇ ବାପାଙ୍କୁ ସବୁ ସତ କଥା କହିବୁ। ଆଉ କେବେ ବି ଏମିତି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁନି। ହଉ ରାଜେଶ, ଯାହା ହବାର ଥିଲା ହେଇଗଲା, ଚାଲ ତ ଘରକୁ ଯିବା। ହଁ, ଆଉ ଗଲା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥା, ଖଟିକି ପଛେ ଖାଇବୁ କିନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ ଆପରେ ପଇସା ଡବଲ କରିବା ଚକ୍କରରେ କେବେ ବି ରହିବୁନି, ବୁଝିଲୁ? ଚାଲ ଯିବା।